Pwede. 75. Ah? 25. Weh. Ito maganda kuya, mabango. Pati weh. Oo, maganda yan, mabango. Ayun. May 11 sa kante. Isa. Isang nag-ano. Yung tag-8, magano na ngayon yan? Ah. 7. Ay, putok. Sewa eh. Pwede eh. 5. Eh? 55. Pati eh. No? Salamat po. Hindi na yan, no? Plastic? Pati eh. 25. Pati eh. Nagbo-vlog ka ha? Nagbo-vlog ka. Hindi may eh. Te, pati eh. Kita ka kaya ni ate. Kita dati. Te. Bigyan mo ko ng ano te, sample te. Ano yung pinakamabango dito? Yan nga. Yan o, yan.